हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का नेहा किड्स बुक में। बच्चों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे मिसिंग लेटर्स। तो बच्चों, ये क्या है? ये है हमारे कलर्स। ये है ग्रीन कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ये है ग्रीन कलर। ये है येलो कलर। कौन सा कलर है बच्चों? येलो कलर। ये है पर्पल कलर। ये है पर्पल कलर। ये है ब्राउन कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ब्राउन कलर। ये है ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। ये है रेड कलर। कौन सा कलर है बच्चों? रेड कलर। ग्रीन कलर। ए ग्रीन कलर। ए ग्रीन कलर। ए येलो कलर। बी yellow color. B. B for ball. Purple color. C. C for cat. Brown color. D. Brown color. D. Blue color. E. E for eagle. Red color. F. F for fish. Green color. G. G for gorilla. Yellow color. H. H for hand. H for hand. Purple color. I. I for igloo. I for igloo. Brown color. J. J for jam. J for jam. Blue color. K. K for king. Red color. L. L for lion. Green color. M. M for mango. M for mango. Yellow color. N. N for nose. N for nose. Purple color. O. O for ostrich. O for ostrich. Brown color. P. P for peacock. P for peacock. Blue color. Q. Q for queen. Red color. R. R for rainbow. R for rainbow. Green color. S. S for sheep. S for sheep. Yellow color. T. T for tiger. T for tiger. Purple color. U. U for umbrella. U for
umbrella, brown color. V for van, V for van, blue color. W for watermelon, W for watermelon, red color. X for X-ray, X for X-ray, green color. Y for yak, yellow color. Z for zoo, Z for zoo. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in next video.